Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the introduction and historical background of photosynthesis, which is the second video of plant physiology series. Before this, in the first video of the plant physiology series, introduction of physiology have been uploaded. Till now, if you have not watched, then watch it. So let's start this video. Yes, this is about photosynthesis. First heading we have to study about introduction. And in introduction, first we have to know how to define photosynthesis. So the process by which green plants like algae, diatoms, and certain form of bacteria make carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll, using energy captured from sunlight by chlorophyll and releasing excess oxygen as a byproduct. This is one of the definition that the process by which green plants, algae, diatoms, and certain form of bacteria make carbohydrate from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Where के use हुन्छ त्यहाँ? Using energy captured from sunlight by chlorophyll and releasing excess oxygen as a byproduct. यसमा के हुन्छ त? फोटोसिन्थेसिस एउटा बायोकेमिकल प्रोसेस हो, आर फिजियोलोजिकल प्रोसेस भन्न सकिन्छ, जुन चाहिँ ग्रीन प्लान्ट्समा, एल्गीमा, डाइएटम्स एन्ड अदर सर्टेन फर्म अफ ब्याक्टेरियाहरूमा हुने गर्छ, जसको माध्यमबाट यी अर्गानिजमहरू कार्बोहाइड्रेट बनाउँछ। बाई युजिङ के युज हुन्छ त्यसमा? द कार्बन डाइअक्साइड एन्ड वाटर with the help of chlorophyll in presence of sunlight. जहाँ चाहिँ फेरि के हुन्छ? एनर्जीको युटिलाइजेसन हुन्छ। त्यो एनर्जी भनेको अनि सनलाइटबाट प्राप्त हुन्छ with the help of chlorophyll अनि एज अ बाई प्रोडक्टको रूपमा एक्सेस अक्सिजन चाहिँ रिलिज हुन्छ। नेक्स्ट थिङ, डच born British physician and scientist whose name is Jane Ingenhousz is the best known for the discovery of photosynthesis. This point we have to know who discovered photosynthesis. Next, in 1893, Carlos Bernes coined the term photosynthesis. Who coined the term photosynthesis? Then we have to say in 1893, Carlos Bernes coined the term photosynthesis. In earlier time, photosynthesis was considered as reverse of respiration. पहिला के कन्सेप्ट थियो कि फोटोसिन्थेसिस चाहिँ के हो? रिभर्स प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन हो भने रेस्पिरेसनको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। किन यस्तो कन्सेप्ट ल्याइयो? किन यस्तो मानिन्थ्यो? किन यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर युज भएछ, जसमा चाहिँ ग्लुकोज, कार्बोहाइड्रेट र अक्सिजन प्रोडक्ट एन्ड बाई प्रोडक्टको रूपमा निस्केछ। रेस्पिरेसनमा ठ्याक्कै के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कार्बोहाइड्रेट र ग्लुकोजको अक्सिडेसन मिन्स अक्सिजनसँग रिएक्सन हुन्छ र प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर निस्कन्छ। त्यही भएर यसलाई यो मानिन्थ्यो कि फोटोसिन्थेसिस इज द रिभर्स प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन। नेक्स्ट, this scientist Ruben and Kamen, 1941 AD, experimentally verified that O2 liberated in photosynthesis is from H2O and not CO2. त्यसपछि फेरि एउटा कन्सेप्ट के आयो कि फोटोसिन्थेसिसमा जुन अक्सिजन रिलिज भयो एज अ बाई प्रोडक्ट, त्यो चाहिँ वाटरको हो, न कि कार्बन डाइअक्साइड। जसले गर्दा के भयो त? इट ब्रिङ अ चेन्ज, ओके, इन ओभरअल जनरल इक्वेसन अफ द फोटोसिन्थेसिस। त्यसपछि के पायो? जुन यहाँ हामी अहिले भर्खर फर्स्ट स्लाइडमा पढ्यौं, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको ओभरअल रिएक्सन, त्यसलाई चाहिँ के गर्यो? चेन्ज गर्यो। त्यसमा सर्टेन चेन्ज आयो। किन आयो त?
because 6 molecule of water. यति वाटरबाट अब कन्सेप्ट के आयो कि अक्सिजन चाहिँ वाटरबाट रिलिज हुन्छ और वाटरबाट आएको भने 6 molecule of water is not sufficient to evolve 6 molecule of oxygen. यहाँ हामी हेर्दाखेरि यो 6 molecule of oxygen यहाँ हेरेछौं इक्वेसनमा 6 molecule of oxygen निस्किरहेछ अनि यो 6 molecule of oxygen रिलिज गर्नलाई 6 molecule of water is not sufficient. जुन यो भन्दा अगाडिको हामी इक्वेसनमा पढ्यौं त्यहाँ 6 molecule of water and 6 molecule of carbon dioxide एज अ प्रोडक्ट को रूपमा रिलिज गरिएको देखिन्छ जबकि यो कन्सेप्ट आइसकेपछि अनि 6 molecule of water is not sufficient to release or to evolve 6 molecule of oxygen. So the overall general equation change and it is written as यहाँ यसरी लेखिन्छ and this equation is accepted more. यहाँ 6 CO2 plus 12 H2O instead of 6 molecule of water here 12 molecules of water is written and the condition is same sunlight and chlorophyll. Here the product 1 molecule of glucose C6H12O6 and 6 molecule of oxygen and the 6 molecule of water is formed. So from this equation we come to know that the oxygen released in photosynthesis as a byproduct come from water molecule, not from the carbon dioxide molecule. Next, this about 90% of photosynthesis take place by algae of ocean and in fresh water. यहाँ के भन्न खोजेको हो कि फोटोसिन्थेसिस को टोटल के भन्न खोजेको हो यहाँ के भन्न खोजेछ कि टोटल फोटोसिन्थेसिस को लगभग 90% फोटोसिन्थेसिस एल्गीले मात्रै गर्ने हो जुन चाहिँ ओशियनमा या फ्रेश वाटरमा पाइन्छ. नेक्स्ट about 7.0 into 10 to the power 13 kg CO2 is fixed annually through photosynthesis. एउटा जनरल डाटा हो यस्ता कुराहरु हामीले जानकारी राख्नुपर्छ एज अ इन्ट्रोडक्सन कि एनुअली हेर्ने हो भने फोटोसिन्थेसिस बाट लगभग 7.0 into 10 to the power 13 kg कार्बन डाइअक्साइड फिक्स गरिन्छ भनेको कार्बन डाइअक्साइड युटिलाइज हुन्छ in photosynthesis process. It is estimated that about 1.55 into 10 to the power 11 tons of dry matter produced annually by photosynthesis. भनेको photosynthesis को माध्यमबाट annually हेर्ने हो भने 1.55 into 10 to the power 11 ton जतिको चाहिँ ड्राई म्याटर भनेको carbohydrate को production huncha. So these are some of the points related to the introduction of photosynthesis. Now we have to study about this historical background of photosynthesis. Before 17th century, it was thought that plants obtained their food from soil. Next, von Helmont 1648, he concluded that plants obtain their food from rainwater, not from soil. Von Helmont ले के भने कि प्लान्टले आफ्नो जुन खाना obtain गर्छ त्यो भनेको कहाँबाट पाउँछ त रेन वाटरबाट न कि सोइलबाट. र स्टेफन हेल्स reported that plant obtain a part of their nutrition from air and light helps in this process. Stephen Hales, who is also known as the father of plant physiology, यहाँको अनुसार के कन्सेप्ट आयो कि बिरुवाले जुन खाना प्राप्त गर्छ त्यो पार्शियली कहाँबाट पाउँछ त एयरबाट पाउँछ र त्यसमा चाहिँ लाइटले मद्दत गर्छ भने यो कन्सेप्ट चाहिँ स्टेफन हेल्सले दिए. Then after this Joseph Priestley 1770, according to him, the plants have the ability to take up carbon dioxide
from atmosphere and release oxygen O2. भनेको जोसेफ प्रेस्टले के भने कि जोसेफ प्रेस्टले 1770, according to him, plants have the ability to take up carbon dioxide from atmosphere. बिरुवाले कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरबाट लिन सक्छ र त्यसले चाहिँ अक्सिजन रिलिज गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट जेन इन्जिनहाउस in 1779, according to him, O2 released by plant was possible only in sunlight and only by the green parts of plant. जेन इन्जिन हाउसले के भने कि अक्सिजन रिलिज खाली चाहिँ कब हुन्छ, सनलाइट भएको बेला, र त्यो पनि कुन पार्टबाट, त ओन्ली फ्रम द ग्रीन पार्ट्स अफ प्लान्ट, भनेको बिरुवाको सबै भागबाट अनि अक्सिजन रिलिज गरेको पाइएन। ओन्ली द ग्रीन पार्ट्स अफ प्लान्ट दे आर एबल टु रिलिज oxygen, means they are capable to do the photosynthesis. Theodore de Saussure in 1804, according to him, water is an essential requirement for photosynthesis to occur. यहाँको अनुसार के भयो कि फोटोसिन्थेसिसको लागि वाटर चाहिँ इसेन्शियल मटेरियल हो। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट जुलियस बोन साच in 1854, according to him, green parts in plant produce glucose, which is stored as starch. भने जुलियस बोन साचले के भने कि ग्रीन पार्ट्स अफ प्लान्टले के गर्छ त ग्लुकोज बनाउँछ र त्यो चाहिँ फेरि स्टार्चको रूपमा स्टोर्ड हुन्छ। नेक्स्ट टी.डब्ल्यू. इंगेलमैन in 1888, according to him, the effect of different wavelength of light on photosynthesis is different, and he plotted the first action spectrum of photosynthesis. T.W. इंगेलमैनले के गरे, यो पता लगाए कि डिफरेंट वेवलेंथ अफ लाइट को असर फोटोसिन्थेसिस माथि फरक फरक हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित फर्स्ट एक्सन स्पेक्ट्रम अफ फोटोसिन्थेसिस लाई प्लॉट गरे। नेक्स्ट C.V. Van Nile in 1931-80, according to him, photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen from an oxidizable compound reduce CO2 to form sugar. C.V. Van Nile लेके भने कि फोटोसिन्थेसिस एउटा चाहिँ इसेन्शियली लाइट डिपेन्डेन्ट रिएक्सन हो जसमा हाइड्रोजन फ्रम एन अक्सिडाइजेबल कम्पाउन्ड, कुनै अक्सिडाइजेबल कम्पाउन्डबाट हाइड्रोजनले के गर्छ, CO2 ग्यासलाई रेड्युस गर्छ र त्यसपछि सुगर बनाउँछ। He gave a simplified chemical equation of photosynthesis र फोटोसिन्थेसिस को सिम्प्लिफाइड केमिकल इक्वेशन पनि यहाँले तयार गरे। In the same way, this Hill in 1937-80, according to him, evolution of oxygen occurs in light reaction. अब हामी जब फोटोसिन्थेसिस को मेकानिजम पढ्छौं त्यहाँ लाइट रिएक्सन, डार्क रिएक्सन आउँछन् र अक्सिजन ग्यास जुन हामी एज अ बाइ प्रोडक्ट को रूपमा फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस हुँदा निस्कन्छ, रिलीज हुन्छ, त्यो भनेको लाइट की डार्क रिएक्सन कुन रिएक्सनमा हुन्छ त हिलले पता लगाए कि इभोल्युसन अफ ऑक्सीजन occurs in light reaction, not in dark reaction. In the same way, this Kelvin formed the pathway of carbon fixation, and that is known as C3 cycle. This is very interesting cycle for photosynthesis. We will read it in detail. In the same way, Hatch and Sleggs in 1965-80, okay, jointly they discover C4 pathway of CO2 fixation. Hatch and Sleggs cycle we have to study, okay, as a C4 cycle, C4 pathway. There are some of the C4 plants, their photosynthesis mechanism is slightly different than the C3 plants. About them we will
we will study in detail. In this chapter is the mechanism of photosynthesis. So here, these are some of the scientists and their discoveries, or this you can consider as the historical background of photosynthesis. So today in this video, we have read about the introduction and historical background of photosynthesis. So prepare these things well, and in the next video, we will study about the photosynthetic pigments that will be more interesting. Thank you for watching this video.